Kamu apa mintanya? Aku justru, wah. You say that. You say. Ngomong dulu dong. Ayo. Ini permintaannya bagus. Ya permintaannya hebat. You explain. Kayak lihat tadi ada dua ya. You explain. Jadi aku muda gini tapi bagus loh prestasinya. Tuh. In English, please. In English? Yes. You say your I'm 16-year-old but my work good. Tolong lu jelit ini nih. sama aja. Yo, tolong Sur. Please tell. Okay, you're 16 years old. Yes. 16. Work very well. Yes. Oke. Apa dia bilang? Dia baru 16 tahun. Dia nggak mau tuanya kayak gini.